Pak Huda, Pak Imron, Mbak Puji, Susan, terima kasih sudah datang dan bergabung. Tapi sebelum kita memulai sesi mentoring, sebaiknya kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa berdoa selesai. Oke, untuk sesi pertama, Susan akan memberikan sedikit materi mengenai teknik menulis, kemudian nanti juga dilanjutkan oleh Pak Imron mengenai reference management. Oke, untuk Susan, waktu tempat persilakan. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk kembali untuk hari kedua. Dari beberapa pertanyaan yang ada kemarin, saya ada siapkan sedikit presentasi. Saya kasih ini kepada mahasiswa saya di Oxford Books, mahasiswa S2. Ya, mau jelaskan sedikit, maaf semua bahasa Inggris lagi. Tapi ini akan di-upload di Google Drive. Saya lupa kemarin, dulu di Oxford Books, saya bersama dosen yang lain ada menulis dokumen dari perspektif reviewer. Seperti apa reviewer, bagaimana prosesnya, dan what are reviewers looking for when they read a manuscript. So I will talk about that in a sec. Next, please. There is an evolving process in what a scientific paper should be. Einstein, the importance of a problem should not be judged by the number of pages devoted to it. Sometimes short is better. The value of short communications, as Zimbo mentioned yesterday. So, next please. Why publish? I probably should have started with this yesterday. Why do we do it? It's important. We've done good work, so it's to share. We want to progress science, understanding, knowledge. Give credibility to you and your research team and your institution or NGO or university. You want to reach a broad audience. You will improve your own track record. Add credibility, maybe promotion, and it definitely helps in getting funding. Next, please. But you should always expect to have support, especially in a university, but not only, where you should expect to have advice and support, receive knowledge and guidance, wisdom, help, they can give you access to resources, help with the quality, so reading drafts, promoting good science, emotional support, motivation, and to help you. Next, please. So, most of the time, hopefully, before we do a study, we have thought about it. And then it's just a question of putting it into a good structure. Easier said than done. And how we then present that information. So thinking about it, structure, Zimble said it may not be the first time the species has been studied, but you are bringing something new, or extra information, or redoing a study that was done 20 years ago with new ideas, new technology to answer an old question. Next, please. The literature review that forms the basis of the introduction. We use previous experience, look for similar papers, and when you're choosing the journal, think about, read other papers that have been published in the journal, so you can see what that journal is publishing. If you can access Web of Science, but also ResearchGate is a great way of getting access to papers
And if you just can't find a paper online, email the lead author and ask for a copy. Next, please. IMRAD, Introduction, Methods, Results, Discussion, is the basic format for most scientific papers. Some journals have a slightly different order, like Nature. So, what is the question? The answer is in the introduction. But the introduction is also a short summary of all the other work that has been done relating to your question. How did you study the problem? That's your methods. What did you find? That's your results. And what does this mean? And that's the discussion. But the discussion must describe your results, but also understand your results in relation to other work that's been done. So the results should not only discussion should not only describe what you found, but what does it mean in the bigger context. Next, please. So this is the basic structure. Again, check the website of the journal you choose. Title, authors, affiliation, abstract. And again, the abstract is the summary of only your work, not anyone else's. And typically, it's the bit that you probably write last, because you have to write the whole thing first to be able to make a small summary. Introduction, methods, results, discussion, if required by the journal, a description of how everyone contributed, conclusions and future directions, acknowledgements, and if necessary, appendices, obviously reference lists as well. Next, please. Don't worry too much about this, because it will be in the Google Drive. You will go through different drafts, and you should expect your co-authors to help read the drafts and provide comments. Next, please. So, thinking about your title, as Huda said yesterday, if you have 14 words in English, that's quite easy. In Indonesian, and it's spoken scripty. Everybody who contributed to the work should be an author. The affiliations, obviously. As we mentioned, one author. It doesn't have to be the first author, but one author must take charge of communicating with the journal. So, for example, sometimes my students will be, of course, first author, but I'm the corresponding author because they're now in the field. So, they submit the paper, then go back to the field, so they won't be able to communicate regularly with the journal. So they're the first author, but I'm the one who communicates with the journal. And people who help improve the paper, but are not contributing, would be found in the acknowledgements. So a friend or a colleague who reads the draft, maybe the final draft, you could acknowledge them, but they would not be a co-author. Thank you. Next. So, in the abstract, briefly describe motivation, contribution, and usefulness. Most journals will have maybe a word or a page length. The abstract is very strict, normally 250 to 300 words. You cannot go over, so it's a mini summary. There will be keywords to be used for indexing and reviewing. As I said, it's normally written after the article is completed, and normally should not have references in it because it's only describing your work, not anyone else's. Next, please. So, the abstract sometimes is the hardest part. How do you condense maybe a 20-page article into 250 words? It's quite hard.
What's the problem? What is the topic? How did the problem solved? Brief methods, especially important if you use something new to highlight that. You don't describe all the methods. What are the specific results? What's the really, really important results that you want somebody to understand? And why is this useful to science? When people are searching for papers online, often the abstract is the only part that is freely available for you to read first. So this is your selling point. This is how you get people to read your paper. Next, please. So the introduction refers to works written on the same topic. You can, of course, include information from maybe other species that where a similar study has been done. It doesn't have to focus only on the species that you're working on. showing why the article is important, can end with a brief description of the sections that follow. In the introduction this is where you should put your research questions or hypotheses that you're looking at to study. And again, this is where you need to be doing a good review of the literature, making sure that you include the most up-to-date research in your next piece. So, present the nature and scope of the problem, make it relevant with the relevant literature, state this is a bit confusing, the method of the investigation, so why you're doing it. It can include some of the principal results. Actually, ignore points 4 and 5. That shouldn't be there. Ignore that, sorry. Next. So, what do we know? What do we not know? And why we did the study? It is important, I would argue, that we do highlight what we don't know. Highlight what we don't know, because that's why we're doing the work, to find answers. Next, please. So, methods or materials of methods can be used both. Describe the experimental design. What did you do? What software did you use? If you use, like me, for example, camera traps, what kind of camera traps? What make? What model? If you use GIS, was it ArcGIS? What version? QGIS. Make sure that that's very clearly explained. The idea is that your methods should be detailed enough that someone else can read your paper and go out and exactly repeat your study because your methods are so clear. It should be like an idiot's guide to what you did. And then the results. You shouldn't have really any references in the results because you're presenting work, not anyone else's. So present data. What I see a lot with my some of my master's students is they present the data twice. So they'll put in, say, a graph and then also a table of the same results. You don't need to do that. Think about what is the best way. Is a table the best way to present your results? Great. If it's a graph, also fine. It's your data. It's really up to you to decide the best way to present the data. Do you not present a figure or just include the information in the text? Next, please. And then the discussion. What do the results mean? Now, in the results section, obviously you don't just put lots of graphs. You do have to give a small explanation of what the graphs are showing. But you don't discuss them. They're literally just, this is what I found. Then in the discussion, this is what it means from what I found and how it relates to other work.
always state conclusions. And I think personally, especially in conservation papers, it's always good to end the story, not just with, population declining, forest bad, everything bad. Provide recommendations, provide solutions, ideas for future work. It's also a good way, because then if you publish that, you can show a funder and say, look, I've done the study, these are my recommendations for the future, give me money. Doesn't always work. Next, please. So this will, just as sort of template for the discussion. Again, it's very difficult to give an exact description of how to do this because it will all depend on your individual studies and data. Next, please. So, summarize, in conclusion, summarize the contribution, but don't repeat the abstract, or don't repeat the conclusions in the abstract. They should be slightly different. So it's addressed to those who read the entire work, reminds them why, how, what next. Yes, and then, that's so. Again, sort of basic summary, some information about sort of expected length. Again, check the requirements of the journal. Now, this is for what we call a research paper, not a short communication. Obviously, a short communication will not be 20 pages. But this is a guide. Again, my students ask, well, how long should something be? This is just a sort of a guide. So, next please. Again, another sort of set of guides about how to do things, and as we've already mentioned, make sure you reference and cite work that is either not your own, or if you're making a kind of a general state, for example, you're stating that your species is endangered under the IUCN Red List and protected under Indonesian law, then cite the Red List and include the Indonesian law number that recognises the species as IUCN endangered and protected under Indonesian law. Next, please. Again, I won't go through all of this. You can read this in your own time. But it's a sort of a checklist that I hope can be useful. So things like when you've written it, go back and check. Do your methods. Did you include your sample size? How many animals did you observe or study? Again, what version of software did you use or type of equipment? Is the description of the results clear and detailed? So I won't go through this, but you can hopefully use this in the future as like I said, once you've completed the manuscript, as a sort of checklist before you submit your tables and figures. Are the figures high quality? Are they high enough resolution? Can they be read? Is perhaps there too much information? Obviously, you know your work really well, but maybe somebody else doing it will look at a map and go, a lot of information that isn't directly relevant to the study. If that's the case, make a more simple map. Next, please. Oh, that's it. Could you open the Word document, please?
Okay, so how this was from questions yesterday as well. So again, we wrote this for our master's students to try to help them understand the mystical process. What happens to your manuscript? You send it away. What happens to it? Ultimately, while the reviewers will provide you with feedback, the decision to publish or not rests with the editor and the editorial board. The reviewers do not make the final decision. So, often, depending on the size of the journal, there may be a senior editor, like Huda or Joe today or Swinville, but there will probably be a board of editors where, because it's too much for one person, who will assist. And probably they will have different areas of expertise to help. So reviewers are invited, and I did mention yesterday that sometimes you can receive bad reviews. So most journals, you can request particular reviewers, experts in your field. You can also normally say who you do not want. The editors do not have to follow your recommendation, but most journals will ask for some help to find a good reviewer for your paper. And again, most journals will request every paper reviewed by 2 separate people. The reviewers will hopefully accept the invitation. Normally they're given about 3 weeks to submit their review. Once both reviews are received, the editor who is responsible for your paper will go back in touch with you or your corresponding author with the news, accept minor, major revisions, or maybe reject. So yeah, there's often, for reviewers, there's a sort of template that they have to use to evaluate the paper. Each journal will have a slightly different process. But the editor has ultimate control. If one reviewer says, this is a great paper but needs some small changes, and reviewer 2 says, this is terrible, reject, the editor will then make a decision and may request a third person to help review, because the 2 first reviewers have had very different the editor may still edit your paper. Normally, the reviewers, depends on the journal. Most of the time, you do not know who is reviewing your paper. You may make recommendations, like I said, about who could review it, but you will not know if they review it or not. And I imagine this afternoon Joe will say, because International Journal of Primatology is what we call double blind. So the reviewers do not know who the authors are. Now, with some study sites and or species, you can kind of guess. So if it's something from, for example, Sabangao National Park and gibbons, I'm probably involved somewhere. So even if I'm not first author. So sometimes you can guess. But the idea behind double blind is the reviewers don't know the authors don't know the reviewers. And the hope with that is it makes everything very fair. Next, please, down. Yeah, so I've said this before. Check the aims and scope of the journal. Hypothesis, key findings. Keep that down. I don't think there's anything new in this.
clear message. Yes, just another sort of checklist. Again, more information similar to the PowerPoint that I've just done. I don't think there's anything else in here that is new. Keep going, please. Okay, so maybe this bit might be useful to understand what a reviewer is thinking. The reviewer is to objectively assess strengths and weaknesses in a manuscript, provide constructive criticism, suggestions for improvement, and so these are suggested guidelines for a reviewer to provide feedback. So a brief summary. It's also, I find, quite nice if you get a review back saying, I really enjoyed reading your paper. Hopefully. I think it's done. I try to do this. I've made some suggestions where I think it could be improved. It's nice to hear that somebody reading your paper. So yes, a brief summary of the sort of findings, helping you as a reviewer or the reviewer understood. Also shows the author that you understood. I have had reviews back sometimes where someone has said something they hadn't actually read the paper. You can tell. Like I said, consider, the reviewers hopefully general comment about the article, their overall impression of the paper. It's always useful, numbering the points. As Limbo said yesterday, if you respond to the reviewer's comments, you have to address every single one. So there's a nice clear, it's easier for you to come back and say, right, the reviewer might say, change the order of a sentence. Quite simple. And then you can just say, sentence order changed. They might ask for more complicated statistical analysis. And again, you can respond to that comment. Again, most reviewers will do this. Be kind. Hopefully they will be kind and they will be fair. Hopefully, again, they will be concise because you will potentially have corrections and suggestions from two people for you to work through. Hopefully the reviewer will provide practical suggestions for changes rather than just saying, this sentence doesn't make sense. Say, this sentence doesn't make sense. I suggest changing to blah. Keep going, please. Yes, so the reviewer should give advice to the editor and to the author on how the paper should be handled. Again, it is a misconception that reviewers decide the fate of the paper. They do not. The editor or the editorial board decide whether or not a paper is accepted. The reviewers are there to provide recommendations only. Keep going, please. So, again, if the reviewers recommend you to make some revisions, then hopefully, as I said, the reviewer will provide you with a clear list of things for you to do. But, as Limbo said, if you disagree with any of the recommendations, you can disagree, that is okay. For example, you might be asked to do a particular statistical test, but actually you already did that, and you found that it wasn't appropriate. You can come back and say, actually, we did do this test, it wasn't appropriate, and therefore we did not include it in the paper. So you can disagree with the reviewers, but you have to make it clear why. And again, that will be something that the editor will look at. Keep going, please.
this is for when you are later in your career, you are the expert and you will be asked to do reviews. You don't get paid to do reviews, but it is, I see it as a way of sort of giving back. I have benefited from people giving me their time reviewing my papers. So when I'm asked to review a paper, I try my best to do it. Obviously, I don't always have time. But it also helps you, I think, being a reviewer helps you become a better writer. But hopefully. And maybe increases my chances of getting published. Keep going, please. I think we're almost done. Now a lot of journals now will actually allow you to sort of keep a record of how many reviews you've done. You include that sort of on a CV that you have reviewed for, you've been asked to review for a certain 10 different journals, because it also shows that you're considered to be an expert because people are asking you to provide your opinion and comments and reviews of work. I think, scroll down, I think that's it. So these will be on the Google Drive. I hope it will be helpful. Thank you. Thank you so much, Susan, for giving some explanation about the writing. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh ditanya sekarang, atau mungkin nanti bisa di-keep dulu sambil kita ada presentasi selanjutnya dari Pak Ali Imron. Pak Ali Imron akan menyampaikan presentasi mengenai referensi, salah satu hal yang paling penting untuk praktekkan ketika menulis artikel ilmiah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya baru kedua ini datang. Karena mengucapkan terima kasih pada Mbak Ayu dan kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama teman-teman untuk coba nanti kita belajar bersama terkait dengan publikasi ya. Saya dari Fakultas Kedokteran UGM. Saya tidak spesialis di primata, tapi beberapa penelitian saya tentang primata. Jadi nanti kalau bicara tentang primata ada Susan, Pak Uda yang lebih, Mbak Ayu yang lebih tahu ya. Tapi saya mungkin pengalaman saya jadi teman-teman. Saya ini kemarin yang kita konsultasi sama Mbak Ayu, kira-kira pasnya yang mana? Lihat beberapa materi yang sudah diberikan Susan maupun Pak Uda dan yang lain, saya masuk ke konteks pustaka karena seringkali pustaka ini lupa. Tapi saya ingin menambah sedikit Mbak Ayu, ya nanti saya ingin sedikit sharing terkait dengan kalau tadi Mbak Susan sudah memberikan materi yang sangat terstruktur, saya ingin Anda nanti lebih, kalau boleh saya katakan lebih humanis. Karena apa? Yang ingin saya sampaikan ini, kalau seringkali kita di pasca, kalau nggak publikasi ya nggak jadi apa-apa ya. Tapi di satu sisi saya mungkin nanti bisa tolong susah untuk di koleksi berat. Yang namanya publikasi itu juga berat. Jadi tidak mudah. Kalau sebenarnya aja juga bilang seperti ini, bahwa kalau kita sebagai orang lapangan yang bisa ke lapangan mengamati, paling menarik sedikit, nulis itu berat sekali. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak sesuatu yang mudah, tapi
dia on the same board. Jadi kita dalam situasi yang sama. Susan, saya udah itu sama aja. Kalau di lapangan seneng, tapi kalau dulu nulis, pusing. Sama itu berat. Jadi saya pengen cerita sebelumnya. Jadi juga sama kemarin itu sudah diceritakan. Jadi sebelumnya itu memang ya lancar seperti itu ya. Tapi ini seringkali ketika kita sudah nulis 2-3 hari ini, nanti disubmit, begitu disubmit di reject. Jadi seperti itu, jangan tanggal dulu, nanti bisa di reject, coba disubmit lagi, kemudian nanti di review, hasil review juga di reject juga bisa. Jalannya akan terus seperti itu. Tapi yang penting jangan putus asa, ini kalau bicara. Tadi bisa juga menyampaikan gimana cara memulai. Saya terinspirasi oleh komik ini, di komik ini senang sekali. Karena apa? Saya dulu itu waktu S3 di Jerman itu pusing sekali. Menulis, mengerjakan penelitian, dan saya waktu luang saya nonton ini di komik. Dan ternyata jadi keluh kesah saya terekspresikan dalam ini. Nah, seringkali kalau kita memulai nulis itu bingung. Tulis apapun, termasuk kalau pusing nggak bisa nulis, tulis ucapan terima kasih. Itu juga penting, juga menyampaikan kan, terima kasih itu juga perlu disampaikan, meskipun itu bagian kecil tapi perlu ditulis. Yang seringkali juga seperti ini, kita sudah punya top nulis, ya kan? Wah, itu gak laku lagi gitu, dipublikasikan di jurnal. Ini bisa sangat terjadi karena seringkali kita mengambil referensi dari penelitian orang lain kemudian diaplikasikan di tempat yang lain. Tapi ingat, pasti ada yang unik. Ya. Jadi memang Anda harus mencari apa sih yang unik dari penelitian saya, yang tidak harus spesiesnya, tidak harus metodenya, tapi mungkin hasilnya yang unik di tempat Anda itu apa, itu di highlight hasilnya itu apa. Kemudian cari juga jurnal yang alternatif. Jangan kalau kita masih baru terutama, jangan langsung pikir saya pengen jurnal yang the best jurnal, pasti juga paling cepat kita ditolak gitu. Jadi nggak usah mikir, tapi tadi targetnya untuk bisa mempublikasikan itu dulu. Kemudian penyakit kita itu seringkali, jadi kita jarang, sulit membuat prioritas. Jadi coba dalam waktu sehari itu berapa jam, berapa menit kita alokasikan waktu kita untuk nulis. Coba yang semangat pengen nulis, ada yang komitmen 1 hari 1 jam, angkat tangan. Setengah jam, 10 menit, nggak ada, nggak ada kan? Ini juga penyakit kita, merencanakan dan nggak jadi direncanakan lagi ini. Nah, ini harus diaplikasikan. Kalau di beberapa teman itu mencaratkan nggak usah panjang-panjang, 1 jam saja sehari, itu sudah bagus sekali. Tapi komitmen ya, biasanya komitmen itu kalah dengan ya kalau ada yang urgent. Nah, ini bagaimana kita bisa komitmen. Beberapa teman itu untuk menjaga komitmen itu kalau di Indonesia biasa bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi susah. Jadi jam 3 pagi mungkin yang muslim sambil sholat tahajud, habis itu terus ngetik gitu. Mungkin bisa jam segitu karena tidak terganggu. Tapi ya itu pekerjaan yang berat. Nah, kalau tadi Susan katakan outline-nya itu, kalau saya seringkali menyarankan tadi tidak harus dari introduction, tidak harus dari judul. Bisa jadi kalau yang sering lakukan kita adalah menulis dari hasilnya dulu. Jadi kalau kita kekunci harus dari pendahuluan kemudian urus sampai selesai, itu biasanya akan seringkali kita harus melakukan proses pembalikan. Karena apa? Kita sudah punya ide dari awal, kemudian hasilnya sampai discussion, oh ternyata introduksinya nggak pas. Jadi seringkali kalau jurnal itu saya fokuskan ke hasil dulu. Hasil, kemudian kalau metode kan sudah fix ya, kecuali
Kalau belum fix berarti kita harus mengulang ke lapangan, itu kan nggak mungkin. Dan sudah nulis ya sudah baik jelas ya, metodenya nggak gitu ya, tidak diuji di situ, tapi yang result sama yang discussion itu masih bisa kita kembangkan. Terutama kalau kita punya teknik-teknik analisis yang mungkin berbeda dengan penelitian lainnya, itu mungkin bisa dimasukkan di situ. Kemudian ya tadi saya sampaikan seringkali abstrak itu saya tulis terakhir. Jadi jangan dipaksa harus abstrak dulu. Abstrak itu malah karena itu harus informasi yang sangat penting, harus diringkas, harus dibuat yang paling akhir. Nah ini ya, penyakit kita hindari SKS, sistem kebut semalam ini juga ya, bahaya juga untuk workshop kayak gini juga ada satu dulu aja gitu ya. Ya apa, tapi sudah saya apresiasi teman-teman yang sudah masuk ke workshop ini, meskipun masih banyak yang harus dikoreksi. Saya kira ya karena kita tidak mencoba mengalokasikan waktu yang pendek-pendek saja, tapi rutin itu seringkali lupa. Kalau coba Anda lakukan begini, Anda lakukan seperti ini, SKS kerjakan semalam selesai, kemudian Anda berhenti seminggu saja, baca lagi. Kayak apa kira-kira? Pasti baca, wah jelek, harus dibaca. Iya kan? Biasanya kan seperti itu. Jadi kadang kalau kita nulis itu perlu waktu untuk meninggalkan tulisan itu. Jadi kalau Anda merasa sudah mau nambah nggak bisa nambah, ngoreksi nggak bisa ngoreksi, tinggalkan. Teknik dulu 3 hari, habis itu balik lagi baru ketahuan jeleknya, wah ini harus diganti, ini harus diganti. Itu biasa seperti itu. Nah, saya juga menyarankan karena ini tulisan ilmiah ya, plagiasi itu penting sekali untuk dihindari, sehingga kita ada beberapa tool kalau teman-teman di kampusnya ada, kalau di sayangnya dua-duanya harus berbayar ya. Grammarly yang profesional ya harus berbayar, Turnitin juga iya. Cuma ini memang nanti membantu menyelamatkan kita di masa yang akan datang, karena kalau tidak dicek ini nanti kadang ya kita kadang lupa. Nanti saya masuk ke penguatan pustaka itu ya, kadang kita itu sudah baca apa dulu tapi ingatnya di mana ya, seringkali kita nggak ingat. Nah ini tujuan kita untuk nanti mengelola pustaka itu penting sekali seperti itu. Nah ini bagi kita jangan terlalu kreatif ya. Jadi balai susah juga diingatkan, jurnal itu ya kurang lebih seperti ini, dan dia sudah fix. Kalau saya sarankan nanti teman-teman di sini juga sudah harus punya target jurnalnya mau mana, mau disubmit di mana, itu ikuti itu aja dulu. Kalau nanti bisa ini Pak di sini, iya bisa. Tapi untuk saat ini saya sarankan untuk target satu jurnal saja, mau yang mana itu diambil, kemudian diikuti. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi mana yang yang sudah cocok atau belum. Ini mimpi buruk buat kita bersama, menata dokumen ya. Biasanya kita kasih judul ini sudah final 1, final 2, final ini ya. Jadi nata dokumen itu juga penting. Nanti kadang kalau pas masih intens kerja terus ini nggak lupa ya, tapi seringkali kalau sudah ditinggal terus bekerja lagi, dulu dokumennya yang mana itu ya, seringkali lupa itu kan. Nah ini perlu ditata dengan baik. Kadang saya menggunakan hari, tanggal, bahkan jam kalau perlu. Kalau versinya beda itu saya save. Kemudian data dan juga tulisan itu penting sekali. Itu saya punya banyak pengalaman. Ada salah satunya mahasiswa saya, sebenarnya dia sudah tertib, sudah nyimpan di eksternal hard sudah di laptop sudah, tapi yang kejadiannya laptopnya dicuri, eksternal hard juga dicuri. Itu sudah hilang masa depan kan itu. Nah, saya sarankan kalau pakai saja minimal itu untuk menyelamatkan apa yang Anda kerjakan sekarang itu disimpan di sana. Agar nanti kalau hilang udah suram gitu ya. Nah, saya coba masuk yang lagi, nata pustaka. Ini memang
biasanya kalau kita meneliti itu bacaannya banyak, tapi di satu sisi ya ketika kita membaca bacaan kita banyak, kita kan nggak bisa bilang sudah baca banyak nih, saya sudah baca buku banyak, baca jurnal banyak, tapi kan harus ditampilkan di format jurnalnya. Nah ini format jurnal itu kan beda-beda, formatnya pakai apa, yang ada juga yang formatnya misalnya pakai angka atau pakai nama tahun, itu kan beda-beda. Nah kalau kita hanya target satu jurnal kemudian yakin bahwa jurnal itu bisa menerima paper kita, mungkin nggak masalah ya. Tapi seringkali kan tadi jurnal pertama gagal, harus diganti ke jurnal kedua, jurnal ketiga. Nah ini menata pustaka ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti begitu jurnalnya beda, formatnya juga beda. Kalau formatnya beda, Anda harus memulai dari nol lagi mengecek. Imron et al. 2011 di bawah sudah ada belum, itu ngeceknya naik turun gitu. Lama sekali. Itu kalau saya dulu pernah melakukan itu, tapi sekarang sudah tidak ya. Kemudian juga sering kita itu lupa pustaka yang sudah kita baca. Mana yang pernah saya baca ya, seringkali kita lupa, sehingga menata pustaka itu penting sekali. Nah ada beberapa yang kemarin saya lihat dari presentasinya Susan juga ada ya menjelaskan tentang Juli sama Mendeley, dan kemarin kayaknya surveinya sudah beberapa yang menggunakan Mendeley. Boleh angkat tangan yang menggunakan Mendeley? Oke, berarti yang belum cuma sedikit ya. Berarti nanti yang belum belajar pada yang sudah. Cuma gini, apakah sudah terupdate dengan Mendeley yang terbaru? Belum ya. Nah ini saya agak ragu-ragu mengajarkan Mendeley itu karena Mendeley yang terbaru itu harus online, dan itu nanti mohon maaf ini kalau di Indonesia dicek juga Microsoft-nya. Dalam hal ini saya nggak yakin. Ngomong apa adanya ya sudah ya, kita katakan Microsoft-nya nggak dalam macam ya itu ya susah. Nah jadi alternatifnya pakai Juli, nanti teman-teman bisa pakai Juli. Fiturnya mirip dengan dengan Mendeley, bahkan kalau nanti Anda sudah pakai Juli itu diimpor juga bisa. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah pakai Juli, import dari Mendeley itu bisa. Jadi disimpan diri atau dicek, nanti dia bisa simpan di situ. Kemudian kalau saya dulu pernah menggunakan empat-empatnya ini. Jadi dulu awalnya saya menggunakan EndNote, kemudian saya pernah menulis di cetak saya dalam bentuk latex, saya nulis pakai latex. Jadi saya pakai Bidang. Bidang itu Pak Ujat ini masih mengalami besar. Nah, mirip seperti itu. Di besar nulisnya semi coding ini. Besar alasannya kan word, bukan word ya, bukan Excel juga deh, tambah baik. Jadi pakai coding, tapi memang kelebihannya kalau bisa itu latex itu bisa dipakai untuk di banyak jurnal. Jadi latex itu kelebihannya kalau kita pakai latex itu dipindah ke jurnal yang lain itu mudah sekali. Cuma itu nggak umum di Indonesia. Saya pernah pulang dari kuliah, kemudian di Indonesia pengen lanjutin nulis pakai latex, teman-teman nggak ada yang pakai latex, kesulitan sendiri. Jadi saya give up, saya nggak pakai latex, kecuali beberapa tahun terakhir ini saya pakai latex lagi, tapi online. Nah intinya sama bahwa kalau teman-teman belum pernah menggunakan fasilitas ini, tolong dicoba paling tidak Juli ya. Juli itu untuk membantu menata literaturnya. Seringkali yang kalau saya selama ini pakai Mendeley karena Mendeley itu juga Powerful. Dulu sebelum waktu masih EndNote mungkin 8 mungkin ya, saya masih pakai EndNote itu kita tidak bisa, waktu itu tidak bisa drag PDF, kemudian metadata itu tidak bisa masuk otomatis. Kalau
kelebihannya Mendeley ini kalau dan kita jelas saja baterai itu ke Mendeley itu nanti ada metadata. Sama juga seperti Zotero. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan Zotero ini yang nanti ada dua versi offline maupun versi online itu bisa digunakan. Nah, saya belum pernah pengalaman untuk yang Mendeley untuk model kolaborasi. Ini ada yang pernah menggunakan itu? Yang pernah saya lakukan adalah menulis, membuat koleksi yang bisa sharing antar penulis bisa. Tapi untuk berkolaborasi dalam bentuk naskah itu saya belum pernah. Nah, Zotero itu memberi fasilitas. Kenapa ini penting? Karena ke depan biasanya penulis itu nggak akan sangat jarang orang nulis sendiri, itu jarang. Biasanya nulis bareng-bareng, apalagi kalau teman-teman masih mahasiswa ya. Hasil risetnya itu biasanya ya tadi disampaikan Susan, pembimbingnya itu jadi corresponding autornya. Itu biasanya akan seperti itu. Sehingga nulis kolaborasi bersama itu penting. Saya saat ini juga ada beberapa mahasiswa saya yang sedang nulis paper bersama saya. Kami ambil di Google Doc itu. Dengan Zotero itu kami bisa mengerjakan referensi bersama. Nah, namun hati-hati nanti teman-teman yang sudah menggunakan Mendeley maupun nanti di Zotero itu juga seringkali data, pertama metadata ya, metadata yang dimasukkan di Mendeley maupun Zotero itu masih belum lengkap. Kadang metadatanya itu menggunakan metadata dari template, jadi judul jurnalnya aja beda, atau mungkin kalau teman-teman sumber jurnalnya dari ya head-headan gitu. Ngomong apa aja. Kadang dapat dari beberapa sumber yang dari Rusia, ya itu dapat gratisan, gitu kan ya. Ya memang saya masih menggunakan itu, belum bisa. Kalau satu dari kita pengen bacanya, ya nggak bisa dapat ya minta tolong Rusia. Jadi, nah itu seringkali nggak lengkap, atau kadang penulisnya jadi formatnya rusak, atau tulisannya dalam bahasanya bahasa Rusia. Itu harus kita hadapi. Sehingga hati-hati kalau mungkin nanti menggunakan sintasi langsung, nanti bisa jadi di daftar pusakanya bisa berubah. Nah, ya ini tadi seringkali juga misalnya kita harus menseleksi apakah ini termasuk buku atau discussion. Nah, ini juga seringkali kalau kita dalam bahasa Indonesia itu sering menulis misalnya Imron 2011 dalam Bidang 2020. Yang seringkali kita juga bermasalah dengan itu. Penggunaan itu dalam itu biasanya dipakai dalam konteks discussion tadi. Jadi saya penulis kontributor dalam buku yang diedit oleh Pak Bidang, itu bisa seperti itu. Tapi bukan Imron 2011 dalam Bidang 2020, bukan. Itu biasanya nanti saya akan jadi penulis dari discussion dari tulisan itu. Sehingga nanti perlu hati-hati di situ. Nah, kalau sekilas saya kira ini mirip ya cara Zotero dengan Mendeley. Sebenarnya mirip. Kalau sudah familiar dengan Mendeley, pindah ke Zotero. Bahkan ini saya import juga beberapa seluruh foldernya itu saya import. Nah, kalau di Mendeley itu yang termasuk yang saya suka itu kita bisa melakukan kolaborasi, jadi koleksi dari beberapa orang dikumpulkan bersama-sama, orang yang tetap itu bisa akses datanya itu, sehingga nanti misalnya ditulis
di versinya masing-masing itu datanya masih link. Kemudian fasilitasnya di JPO itu ya sama seperti di link. Artinya ketika kita menulis, kita mensitasi, kemudian langsung di daftar pustaka itu mengupdate. Itu salah satu kelebihan penggunaan pustaka ini. Nah, nanti saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya minta nanti bagi teman-teman yang belum menggunakan Jupero atau Mendeley, ini belajar teknis. Jadi pertama install Jupero atau Mendeley. Kalau saya sarankan Jupero aja, karena Mendeley nanti takutnya tadi terdeteksi office-nya nggak legal, itu repot banget. Terus juga kalau generasi teman-teman ini saya yakin saya bilang Jupero belajar sendiri bisa. Kalau bingung nanti tanya saya, gitu aja ya. Daripada saya jelasin teknis. Ya, Mendeley yang jadi masalah tadi, saya kira kalau saya ingin nanti yang juga kalau kita menggunakan pustaka reference manager ini kita bisa menggunakan web importer. Jadi data-data setelah kita ketemu referensi yang penting yang kita pakai itu mengambil datanya saja, tidak harus semuanya di download, itu bisa di import dalam reference manager kita. Dan seringkali juga sudah banyak terintegrasikan. Nah, kalau saya belum pernah mencoba yang Jupero versi Android, tapi kalau Mendeley bisa. Kalau teman-teman install di Android bisa. Cuma saya kalau di Android sayang memorinya saja. Jadi kebanyakan jadi tidak saya update, hanya beberapa yang saya habis. Saya kira nanti teknisnya bisa sendiri aja ya, atau nanti bisa, karena saya lihat sudah lebih dari 80% yang sudah bisa. Ya, saya kira itu saja. Saya ingin demonstrasi sedikit aja deh, biar teman-teman yang belum pernah menggunakan itu saya. Jadi kalau di fasilitas selanjutnya di Jupero ini nanti dia bisa link dengan Word kita. Kemudian kalau kita sudah punya koleksi, nanti tinggal kita add. Nanti biasanya kita kalau sudah apa siapa penulisnya gitu, misalnya saya punya nggak ya? Itu ada susah ya nama belakangnya. CHEYN. Mungkin ini tidak ada ini. Saya pakai ini satu citasi, kemudian ketika kita tambah di bibliografi ini otomatis. Jadi tidak perlu ngetik satu-satu, misalnya Susan yang mana, yang di jurnal apa, itu otomatis masuk. Kemudian kalau ada double citasi misalnya, ini pakai sama-sama di Oxford Books misalnya ini ya. Dia otomatis seperti ini. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mengecek satu persatu untuk ke atas ke bawah jurnal sudah benar atau tidak. Saya kira itu baik. Terima kasih dan dua hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ikron untuk pencerahannya.
termasuk di untuk PhD komik itu teman-teman harus lihat karena banyak banget hal yang bisa relate dengan kehidupan saintifik teman-teman, banyak banget di situ. Terus tadi juga ada pesan yang penting disampaikan oleh Pak Imron, terutama untuk time blocking. Jadi untuk berkomitmen at least paling nggak 10 menit sehari gitu. Atau ya, 10 menit dulu Pak dimulai pelan-pelan aja. Terus kemudian tadi penggunaan aplikasi bukannya dari Rusia dan mbak yang dari Indonesia, pasti beberapa teman-teman udah pernah pakai juga. Saya langsung aja ke sesi saya jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi lagi, saya persilakan. Ini kayak udah langsung on fire mau nulis nih kayaknya. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi untuk saya jawab. Teman-teman masih punya waktu 2 hari bersama dengan para mentor. Jadi dimanfaatkan semaksimalnya. Kapan lagi bisa kumpul dengan para ahli bertanya langsung di bidang satu-satu kayak gini. Jadi dimaksimalkan waktunya. Kita punya waktu sampai sekitar jam 12 untuk sesi pertama mentoring. Di tiap masing-masing grup. Untuk teknisnya atau mekanismenya saya serahkan kembali kepada para masing-masing mentor. Nanti di jam 12 kita akan makan siang, lalu dilanjutkan lagi untuk sesi mentoring, yang kemudian nanti setelah itu akan ada presentasi dari dari Internasional Jurnal Primatologi. Oke, silakan teman-teman tetap semangat, semoga lancar untuk diskusinya. Terima kasih. Paling nanti yang pas buat siap aja.